360 में। दरियाए रावी का रुख मोड़कर नया शहर बसाने के खिलाफ मुहिम तब्दीली की लहर को कब तक रोक सकेगी? खवातीन के मसाइल पर खवातीन की आवाज, कंधार का रेडियो मीरमन। मैंने कहा रानी क्यों ना जैसे डांसिंग में मैंने महारत हासिल की, मेरा एक नाम था, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी क्या हो। और ख्वाजा सराओं का खुदा से रिश्ता जोड़ने की एक कोशिश, किरण खान ने अपना घर ही मदरसे में बदल दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात तो हो गए, मगर सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके हामियों की नज़र में व्हाइट हाउस के लिए मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई। नताइज के खिलाफ कांग्रेस के ऐवान से लेकर दारुल हुकूमत की सड़कों तक आज के दिन एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। शहर में तनाव की फिजा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में 3 नवंबर 2020 के सदारती इंतखाबात के नताइज पर आज आखिरी मोहर लगाई जा रही है। कांग्रेस के मुश्तरका सेशन में नायब सदर माइक पेंस हर रियासत से मिलने वाले इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों का ऐलान करेंगे। ये एक रस्मी कार्रवाई होती है, मगर आज इस मौके पे सदर ट्रंप नताइज के खिलाफ अपने हजारों हामियों से व्हाइट हाउस के करीब खिताब करेंगे। इलेक्टोरल कॉलेज ने 14 दिसंबर को वोट डाला था। 306 वोट जो बाइडन के हक में आए थे, जबकि सदर ट्रंप को 232 वोट मिले थे, और यह हर रियासत के अवामी वोटों के नताइज के मुताबिक ही था। मगर सदर ट्रंप की जानिब से धांधली के इल्जामात का नतीजा यह है कि रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कमोबेश 12 सेनेटर्स और ऐवान नुमाइंदगान के 100 से ज़्यादा अरकान आज नताइज पर एतराज़ उठाने का इरादा रखते हैं, जो कि गैर मामूली है। दूसरी जानिब वाशिंगटन DC में सिक्योरिटी इदारे आज अलर्ट पर हैं और मेयर ने नेशनल गार्ड को तलब कर रखा है, क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज के वोट को बदलने के मुतालबे के साथ मुल्क भर से सदर डोनाल्ड ट्रंप के हज़ारों हामी उनकी आवाज़ पर शहर में जमा हैं, और इनमें इंतहाई दाएं बाजू के ग्रुप भी शामिल हैं। सदर ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन के दरमियान तसादुम का खदशा भी है। नवंबर में ऐसे ही मुजाहिरों के दौरान कम अज़ कम 4 अफराद बुरी तरह जख्मी हुए थे, जबकि 33 को गिरफ्तार किया गया था। आज के दिन की सरगर्मियों से जो बाइडन की जीत हार में तो बदलने का इम्कान नहीं, लेकिन अमेरिका में उभरने वाली सियासी और नजरियाती खलीज मजीद नुमाया होगी। इन्हीं शदीद इख्तलाफात के बीच रियासत जॉर्जिया से सेनेट की 2 नशिस्तों पर मंगल के रोज़ अहम इंतखाबात हुए। एक सेनेट पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को मुतवक्किल फातेह करार दिया जा रहा है। इन दोनों सीटों पर जीत से सेनेट का कंट्रोल रिपब्लिकन्स के हाथ से डेमोक्रेट्स के हाथ में जा सकता है। इस अहम इलेक्शन से पहले सदर ट्रंप और नौमुंतखब सदर जो बाइडन दोनों ने ही जॉर्जिया का दौरा किया। वॉइस ऑफ अमेरिका की कांग्रेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट कैथरीन जिप्सन इस वक्त जॉर्जिया के शहर अटलांटा से हमारे साथ हैं। कैथरीन, लेट अस नो, there was a record number of votes that was cast even before election day in Georgia. What was the sentiment among the voters? What's driving them? Right. There was so much interest because of the national attention on these elections here in Georgia. Every voter that I spoke to, whether they were Democrat or Republican, told me that they really took this responsibility seriously. They had a sense that by going to the polls and choosing these 2 senators, they were really deciding the future direction of the country for as much as 50 or 100 years, some of them were telling me. They feel that they're at a crossroads and that by choosing a Senate to work with President-elect Biden, they were deciding how the nation would go on many key issues, including health care and, of course, the pandemic, which everyone told me was the most important issue to get ready and get started tackling immediately as soon as Biden is inaugurated in 2 weeks. ऑलराइट, सो कैथरीन जिप्सन ने हमें बताया कि जो वोटर्स जिनसे उनकी बात हुई रियासत जॉर्जिया में, ख्वाह वो रिपब्लिकन थे डेमोक्रेट्स, उनका यही कहना था कि चूंकि नेशनल लेवल पे तवज्जो दी जा रही थी इस इलेक्शन को, तो उनको ये महसूस हो रहा था कि उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के मुस्तकबिल का ताजुन करेंगे, क्योंकि सेनेट में अगर रिपब्लिकन का कंट्रोल रहता है और वो जीत जाते हैं तो फिर उससे सदर जो बाइडन के लिए मुश्किलात बहुत सारी खड़ी हो सकती हैं अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने में, जबकि अगर कंट्रोल डेमोक्रेट्स के पास आ जाता है तो उससे बहुत से अहम मामलात पे अपना एजेंडा आगे बढ़ाना सदर के लिए आसान होगा। और इस वक्त चूँकि मुल्क को बहुत से अहम मसाइल का सामना है, ख़ासतौर पर एक पेंडेमिक और माशी बहरान का, तो इन अहम मामलात पर जो फैसले होंगे वो इस वोट से मुतासर होंगे। And Catherine, we know that a majority of President Trump supporters don't believe that the presidential election was fair and honest. So how did that whole issue affect this election?
That's right. It was fascinating to watch the way that played out here in Georgia. I was at the president's very last rally the day before the election, speaking to some of his supporters about their feelings about election fraud. All of them said that they believed the president's allegations. They felt that there were issues with the mail-in voting because of the pandemic, issues with the voting machines here. What's interesting, though, is that when I spoke to the voters going to the polls yesterday, those who said they voted for Republicans said that while they had concerns about election fraud, they said that it was far too important to stop and not go to the ballot box. They said that the cost of losing was just too high, and though they weren't sure if their vote was going to be counted, they were still going to go and vote anyway. ऑलराइट, सो कैथरीन ने हमें बताया कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो बेशतर हामी हैं वो ये मानते हैं सदर के जो दावे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं था और इलेक्शन में धांधली हुई, तो उन्हीं वोटर्स का ये कहना था कि अगरचे वो इन ये जो इल्ज़ामात सदर आयद कर रहे हैं इन पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनको ये खदशा है कि अगर वो वोट नहीं डालेंगे तो ज़्यादा भारी असर होगा, उसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। तो इस वजह से उनको इस बात के बावजूद कि उन्हें खदशात हैं इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने पे, उन्होंने बड़ी तादाद में वोट डाला, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में जो फैसला करना है वो मौका उनके हाथ से निकल जाए। कैथरीन जिप्सन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिपोर्ट। वाशिंगटन डीसी में आज के दिन होने वाले मुजाहरों की लाइव रिपोर्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, जहां से कुछ देर पहले हमारी साथी सिद्रा डार ने मच में हज़ारा कानकुनों के कत्ल के खिलाफ कराची में जारी धरनों पर भी एक फेसबुक लाइव आपके लिए पेश किया। ट्विटर पे वॉइस ऑफ अमेरिका की अपडेट्स के लिए आइए, हमारा हैंडल है @urduvoa। शुक्रिया 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 कोरोना से मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों का, अपनी सेहत खतरे में डालकर काम जारी रखने वाले नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का, शुक्रिया पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के अहलकारों का, फलाई इदारों और रजाकारों का, दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखने वाले असातिज़ा का, शुक्रिया हुकूमती अहलकारों का, सहाफ़ियों का और आप सबका, क्योंकि हम सब मिलकर इस वबा को हराएंगे। पाकिस्तान में माहौलियात और इंसानी हुकूक के अलंबरदारों को हाल ही में एक अहम जीत मिली जब लाहौर हाई कोर्ट ने रावी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे तब तक काम रोकने का हुक्म दिया जब तक सूबाई महकमा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ इस मंसूबे के असरात की जांच करके इसकी मंजूरी ना दे दे। ये मंसूबा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या रोडा के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसे लाहौर से आबादी का बोझ कम करने के लिए दरियाए रावी के किनारे एक नया शहर बसाना है। माहौलियात और शहरी हुकूक की तंजीमों का एतराज़ है कि इससे कुदरती माहौल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा और दरिया के किनारे आबाद लोगों की ज़िंदगियाँ उथल पुथल का शिकार हो जाएंगी। तो रावी के किनारे तब्दीली की इस लहर पे तफसीलात समन खान से। लाहौर से शक्करगढ़ की तरफ दरियाए रावी के साथ साथ सफ़र करें तो ज़रई ज़मीन के साथ वक्फे से छोटे छोटे देहात आबाद हैं। माल मवेशी पालना और काश्तकारी दरिया किनारे आबाद लोगों का ज़रिया आमदन है। बरसों पहले इन इलाकों में आकर आबाद होने वाले इन दिनों परेशान हैं, क्योंकि हुकूमत दरियाए रावी के किनारे एक जदीद शहर बसाने की तैयारी कर रही है। पटवारी आए थे, ये हमारे घरों की पैमाइशें लेके गए हैं, उसके बाद हमारी ज़मीनों का जो भी आता है वो करके गए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको यहाँ से उठा देंगे। तो अब हम कहाँ जाएंगे? सारी लाहौर की जो सब्जियाँ वो इसी इलाके से जाती हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर वजूद में आने वाली रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुकामी रिहायशियों और सनतों की नकल मकानी ताहाल मंसूबे में शामिल नहीं। अलबत्ता दरिया के रास्ते में आबाद हुई बस्तियाँ ख़त्म करनी पड़ सकती हैं। 1,02,000 एकड़ अराजी पर मुकम्मल शहर बसाने का मंसूबा आसान नहीं, इसलिए इसे 30 सालों में 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज में लाहौर और शेखुपुरा के करीब काम होगा। जैसे जैसे दरिया घूम रहा है तो बाउंड्रीज भी चेंज हो रही हैं कि कहीं पे लाहौर लग रहा है, कहीं पे शेखुपुरा लग रहा है। सो ये इस तरह करके मिक्स मैच करके जा रहा है। तो मोस्टली शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है। दरिया की विड्थ को हम कुछ नहीं कर रहे, हम इसको चैनलाइज कर रहे हैं और चैनलाइज करके हम इसके आगे बैराजेस बना रहे हैं 3।
ये 3 बैराज 46 किलोमीटर तवील हिस्से पर बनेंगे। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक मराला लिंक कैनाल को BRB कैनाल से मिलाकर दरियाए रावी में पानी छोड़ा जाएगा। रावी में गिरने वाली लाहौर की 14 ड्रेन्स का पानी भी 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए साफ करके दरिया में डाला जाएगा। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक नया शहर लाहौर का बेहंगम फैलाव रोकने और इसके वसाइल पर बोझ कम करने के लिए जरूरी है। ये तो आप रिवर लाइन बना रहे हो। जब एक प्लान एक इनको वर्टिकल ग्रोथ सिटी मिलेगा, हाउसिंग सोसाइटियां दाएं बाएं बनती जा रही हैं, इसकी जो ग्रोथ है ये इसके अंदर जो एक मशरूम चलता जा रहा है ये रुक जाएगा। लेकिन माहिरीन माहौलियात इसके हक में नहीं। माहौलियाती इदारे WWF पाकिस्तान के सरबराह हमाद नकी कहते हैं कि लाहौर जैसे गुंजानाबाद शहर के साथ एक नया शहर बसाना समझदारी नहीं। जब आप कंडीशनल कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट होगा तो लाहौर का सीवेज ट्रीट होगा, ये प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट बनेगा, वहाँ पे ऑलरेडी शादरा रिजर्व फॉरेस्ट पंजाब फॉरेस्ट का लैंड है। इन चीज़ों को आप उनकी असल हालत में बहाल करें और फिर इसके बाद आप देखें कि रियल एस्टेट डेवलप किस एरिया में और कितनी हो सकती। मुतल्लिका हुकूमती महकमों के मुताबिक बाकायदा निज़ाम के तहत दरियाए रावी को पक्का कर देने से सैलाब का खतरा भी नहीं रहेगा और दरिया किनारे गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला भी रुक जाएगा। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये एक तवील मुद्दती मंसूबा है जो रास्ते में आने वाले चैलेंजेस और उतार चढ़ाव का मुकाबला कर सकेगा या नहीं, ये तो वक्त ही तय करेगा। और इस वक्त समन खान लाहौर से हमारे साथ हैं। समन, ये बताइए कि जो कोर्ट में पिटीशन दायर की गई थी उसमें एक एतराज़ ये था कि रूडा ने महकमा माहौलियात से ग्रीन लाइट लिए बगैर ही काम शुरू कर दिया। रूडा के पास किस किस्म के इख्तियार और ये जो अदालती हुक्म आया इस पर वो क्या कह रहे हैं? जी सारा, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सिर्फ इदारा नहीं है बल्कि बाकायदा पंजाब असम्बली में एक एक्ट के जरिए ये एक्ट पास हुआ और ये अथॉरिटी जो है वो वजूद में आई और इसको एक एक्ट के तहत लाने का मकसद यही था कि ये अथॉरिटी बिल्कुल बाइख्तियार हो, क्योंकि इस सिलसिले में जब हमारी बात हुई जो रूडा के चेयरमैन है राशिद साहब, उनका यही कहना था कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि लाहौर के दरिया के किनारे बनने जा रहा है और इसमें उन्हें बहुत सी ज़मीन भी लोगों से एक्वायर करवानी पड़ेगी, कुछ लोगों के घर खाली करवाने पड़ेंगे, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट भी वो बन गई हुई है, वहाँ से वो फैक्ट्रियाँ भी खाली करवानी पड़ेंगी। तो अगर वो हर चीज़ के लिए लोगों इदारों के पास जाएंगे इजाज़त के लिए तो ये वक्त का ज़िया भी होगा, जो वो करना नहीं चाहते। और उन्होंने रिक्वेस्ट की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि उनको बाकायदा एक बाइख्तियार इदारा बनाया जाए जिसके तहत ये एक एक्ट पास हुआ और ये तो इनके पास एक बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं जो कि गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब का इनको ताबन हासिल है। अब अगर हम बात करें ये जो अभी अदालत में स्टे लिया गया है, इस सिलसिले में जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो दरख्वास्त दायर करने वाले लोग हैं अदालत में उन्होंने कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। वो इसलिए क्योंकि अभी ये जो मंसूबा है ये प्लानिंग और डिजाइनिंग के फेज से गुजर रहा है, अभी जमीनी सतह पर किसी भी तरह का कोई काम शुरू नहीं किया गया और वो मुसलसल राब्ते में है महकमा माहौलियात के साथ। और बहुत सा रूडा ने जो है वो महकमा माहौलियात से एक इजाजतनामा भी मांगा हुआ है जो कि महकमा माहौलियात की तरफ से ताकीद है। ठीक है, फिर रूडा अभी जो है। अच्छा समन, ये बताइएगा मुख्तसरन के लाहौर का एक मास्टर प्लान 2040 है और ये जो मंसूबा है अर्बन डेवलपमेंट का रावी रिवर के किनारे, इस पे एतराज़ करने वालों का कहना है कि उस मास्टर प्लान पे काम किए बगैर इस मंसूबे को नहीं शुरू करना चाहिए। तो एक तो ये बताइए कि मास्टर प्लान से इसका क्या ताल्लुक है और फिर उस प्लान पे भी काम कहाँ तक पहुँचा है? लाहौर मास्टर प्लान 2040 जो है वो बेसिकली एक स्मार्ट सिटी बनाने का एक मंसूबा है, क्योंकि अक्सर हम रिपोर्ट्स बनाते हैं कि लाहौर में बेहंगम तरीके से लाहौर फैल रहा है, सोसाइटीज़ बन रही हैं, लाहौर में ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा है और रोड मैपिंग हमारे यहाँ इतनी बेहतर नहीं है। तो अक्सर हम इस बारे में रिपोर्ट भी करते रहते हैं। तो ये जो मंसूबा है ये इन सारे मसाइल का एक हल पंजाब हुकूमत ने ही एक रोड मास्टर लाहौर मास्टर प्लान के नाम से 2040 के नाम से एक मुतारिफ करवाया था। अब जो माहिरीन हैं, जो माहौलियात से जुड़े माहिरीन हैं या लाहौर कंजर्वेटिव सोसाइटी के जो लोग का कहना है कि ऑलरेडी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। अगर लाहौर मास्टर प्रोजेक्ट 2040 पे काम होते तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसके लिए वसाइल भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। तो आप एक लाहौर के साथ बिल्कुल एक नया शहर आबाद करने जा रहे हैं जिसके लिए भी वक्त भी चाहिए, वसाइल भी चाहिए। तो दोनों मंसूबों को एक वक्त में शुरू करना ये पॉसिबल शायद हुकूमत के लिए ना हो और इस बात पर जो है वो
ماہرین جو ہیں وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. سمن خان ہمارے ساتھ تھے لاہور سے. تھینک یو ویری مچ سمن اس ڈیٹیل رپورٹنگ کے لیے. گھروں میں کام کرنے والے بچوں پر ہولناک تشدد کے واقعات پاکستان میں اکثر رونما ہوتے ہیں. یہ بچے تحفظ کے لیے کس کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اس پر ایک رپورٹ جلد ہم آپ کے لیے ویو 360 میں پیش کریں گے. اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. میری ماما نے مجھے چنیوٹ میں کام کرنے لگایا تھا. وہ باجی مجھے بہت زیادہ مارتی تھی اور پھر میں وہاں سے بھاگ آئی تھی. میں گلی میں پھر پھرتی تو پھر یہاں یہ گاڑی والے آئے، پھر مجھے وہاں سے لے گئے تھے. جنہوں نے مجھے مارا میں چاہتی ہوں ان کو سزا ملے، پر میرے ماں پاپا نے ان سے پیسے لے کے چھڑوا دے، پر میں نہیں چاہتی ایسے ہونا چاہیے تھا. رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے جلد ویو 360 میں. اب چلتے ہیں افغانستان، جہاں خواتین کے مسائل پر آواز اٹھانے والے ایک ریڈیو اسٹیشن کو عالمی اعزاز سے نوازا گیا ہے. مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سال 2020 میں دنیا بھر میں کم از کم 31 صحافیوں نے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جان گنوا دی. 2015 میں ایسے صحافیوں کی تعداد 73 تھی، جبکہ 5 سالوں میں کم ترین ہلاکتیں 2019 میں ہوئیں. یہ تعداد اب ایک مرتبہ پھر بڑھ چکی ہے. افغانستان خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے جہاں اس سال کے آغاز پر ہی ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا. 2020 میں کم از کم 5 صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. ان میں سے ایک خاتون صحافی ملالی مائیوند بھی ہیں. تو افغانستان کے صوبے قندھار میں قائم ریڈیو میرمن کو 2020 کے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اس ریڈیو اسٹیشن کی خاص بات یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر خواتین چلا رہی ہیں جو صنفی مسائل کو اجاگر کر کے حکام سے جواب طلب کر رہی ہیں. ملتے ہیں ریڈیو میرمن کی ٹیم سے. میرمن ریڈیو کے لیے سامعین تک پہنچنے کے پیچھے 2 اہم مقاصد ہیں: صحافت اور خواتین کے حقوق کی جنگ. 2011 میں خواتین صحافیوں کی جانب سے اس ریڈیو اسٹیشن کے قندھار میں قیام کے بعد یہاں کام کرنے والی ٹیم کو طالبان اور دیگر عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے دھمکیوں کا سامنا رہا ہے. اس کے باوجود بھی وہ پرعزم ہیں. جنوبی صوبے صحافت کے لیے مشکل جگہ ہیں. یہاں کام کرنے کے لیے خواتین صحافیوں کو بہت کوشش، عزم اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. افغان صحافی رنگینہ انوری، جو خود بھی اس علاقے میں کام کرتی ہیں جہاں میرمن ریڈیو کام کرتا ہے، کہتی ہیں کہ قندھار جیسے قبائلی علاقے میں کام کرنے کی بڑی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. میں نے برسوں میرمن ریڈیو کے لیے کام کیا ہے اور جانتی ہوں کہ خواتین تحفظ کی کمی اور دھمکیوں جیسے مسائل کا سامنا کرتی ہیں. میں یہاں آگہی میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں اور گھروں سے باہر کام کرنے والی خواتین کی صلاحیت بڑھانا چاہتی ہوں. اہم مسائل پر رپورٹنگ کے ذریعے نہ صرف یہ ریڈیو اسٹیشن حکام کی توجہ مبذول کرا رہا ہے بلکہ خواتین کی آوازوں کو زیادہ کوریج بھی فراہم کرتا ہے. ہم ریڈیو پروگرام میں شامل ہو کر سوال پوچھتے ہیں اور وہ حکام سے ان کے جواب حاصل کرتے ہیں، جس نے ہماری بہت مدد کی اور زندگیوں کو بدل ڈالا. میرے دوست بھی اپنے مسائل پر بات کے لیے ریڈیو اسٹیشن سے رابطہ کرتے ہیں. یہ صحافی حکام سے ان کا حل پوچھتے ہیں، جو بڑی تبدیلی ہے. میرمن ریڈیو اسٹیشن کے صحافیوں کے لیے 2020 کا رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایوارڈ ان کی محنت کا اعتراف ہے. میرمن ریڈیو کو بہترین خبر ملی. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا ایوارڈ ان خواتین کے لیے بہترین خبر تھی. یہاں صحافی خوش ہیں کہ ان کی محنت رنگ لائی. میرمن ریڈیو کے منتظمین کہتے ہیں کہ خواتین کو معاشرے میں فعال اور مؤثر کردار ادا کرنے کے قابل بنانے کا سفر طویل ہے اور رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایوارڈ نے اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے عزم کو مزید پختہ کیا ہے. عزیز اللہ پرپل کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج. جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. اب
سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے کراچی کی پاسٹر غزالہ شفیع کی کہانی آپ کے لیے پیش کی، جنہوں نے ایک چرچ کے احاطے میں خواجہ سراؤں کی مذہبی تعلیم کا اہتمام کیا ہے۔ آج ملیے اسلام آباد کی کرن خان سے، ایک خواجہ سرا جنہوں نے مسلمان خواجہ سراؤں کی دینی تعلیم کا بیڑا خود اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کو ہی مدرسے میں بدل دیا۔ جانتے ہیں گیتیارہ انیس سے مزید تفصیلات۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے میں واقع اس چھوٹے سے گھر میں ہر روز کئی خواجہ سرا آتے دکھائی دیتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی عام گھر نہیں، یہ ایک مدرسہ ہے جس کی بنیاد رانی خان نے رکھی ہے۔ میں اس سے پہلے ڈانسنگ کرتی تھی، میں نے 20 سال ڈانس کی ہے، 15 سال ڈانسنگ کی، 5 سال بیگنگ کی۔ اکثر اشاروں میں مراکزوں میں لوگ نظر آتے ہیں بیگنگ کرنے والے، میں بھی تھی ان میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی۔ بہت رجحان تھا دین کی طرف، میں نے 3 دفعہ ماشاءاللہ قرآن مجید بھی ناظرہ کیا۔ پھر میں نے کہا رانی کیوں نہ جیسے ڈانسنگ میں نے مہارت حاصل کی، میرا ایک نام تھا، رانی خوبصورت ہے، رانی ڈانس اچھا کرتی ہے، رانی کے بال بہت لمبے لمبے ہیں، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو۔ رانی نے اپنی کوششوں سے خود بنیادی دینی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت وہ یہاں کی واحد معلم ہیں اور اپنی برسوں کی جمع پونجی سے یہ مدرسہ چلا رہی ہیں۔ اس مدرسے میں اس وقت 40 سے زیادہ ٹرانسجنڈر طلبہ رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 20 ریگولر بنیادوں پر یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس مدرسے کی محتمم رانی خان کا کہنا ہے کہ وہ اس مدرسے کی باقاعدہ رجسٹریشن کا پروسیس شروع کر چکی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے ریکارڈ کے مطابق اسلام آباد میں اس وقت 1100 کے قریب مدارس ہیں، جن میں سے 400 رجسٹرڈ ہیں، لیکن ان مدارس میں شاید ہی کوئی خواجہ سرا زیر تعلیم ہوں۔ اتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صف پہ کھڑے ہو جائے نا تو آپ بھی آئیے نماز پڑھنے، آپ بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ کو کب سے خیال آیا یہ وہ، آپ تو خواجہ سرا ہو، یہ ایسی باتیں کرتے، کتنی دلزاری ہوتی۔ جتنی بھی ہم نے جگہ ڈیسائیڈ کی ہے ہمارے لیے بہت اچھی ہے، چل لوگوں کی ہوٹنگ تو نہیں ہمیں سننے کو ملتی۔ رانی کے مدرسے میں پڑھنے والی سمرن کہتی ہیں کہ بچپن میں مدرسے جانے سے ڈرتی تھیں کیونکہ بچے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ رانی کے مدرسے میں انہوں نے قرآن اور نماز کی تعلیم حاصل کی، جس سے ان میں کچھ بننے کی لگن پیدا ہوئی ہے۔ پولیس میں جانے کا شوق ہے تو بھی چاہتی ہوں کہ آ کے اپنی پڑھائی مکمل کر کے تو پولیس میں۔ رانی کو امید ہے کہ جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ دیگر خواجہ سراؤں کو بہتر زندگی کی جانب بڑھنے میں مدد ضرور دے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید لوگ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن مجید پڑھیں اور اچھا کام نہ کریں، آپ دنیا کو چھوڑ دیں، نو، دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ سیکیورٹی اور مستقل فنڈز کے بغیر مدرسے کو چلانا آسان کام نظر نہیں آتا، لیکن رانی کو یقین ہے کہ ہمت اور دعاؤں کے سہارے انہوں نے جیسے اپنی قسمت بدلی، ویسے ہی ان کا مدرسہ قائم بھی رہے گا اور ترقی بھی کرے گا۔ گیتیارہ انیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ تھی رانی خان کی کہانی۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔